Assalamualaikum bro. Nah karo Wiron Blitar mulai kerja endang-endang lontan neh bro. Mulai lawuh wak gurih. Mulai bersat kali ini bro, jadi ora pati aneh wae. Persiapan guys, sarung tangan bro. Dia aja sampai lali. Ya kenean ngeri. Udah tembus. Jal bro, no. Oke lanjut. Ini bro anak cana argus. Ini cana argus. Oke. Bro, ini cana argus.